हेलो। हेलो। हाँ। हाय। घर पे। फोन करने चल रहा है। कहाँ पे? गोपालन मॉल में। आया। अच्छा ठीक है, वेट कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम आए हैं गोपालन मॉल फॉर बॉलिंग, टाइम पास और मज़े करने के लिए। तो पता नहीं है इनको अभी, पर मैच 10,000 रुपये का होने वाला है। तो चलो चलते हैं। तो हमें 40 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने में, 7 किलोमीटर के लिए 40 मिनट। तो here are the plates, Jayant, Rajat and Brijesh. So let's get the match started. A few moments later. अब तक जयंत पार्टी देने वाला हो रहा है। हो गया क्या? रजत फर्स्ट, मैं सेकंड, थर्ड ब्रिजेश एंड फोर्थ जयंत। A few moments later.
तो भी बस विनने Oh, 3 points! 3 fucking points! लास्ट में सबने स्ट्राइक मारी और एक चैन जाते हुए second loser. फाउल कर दिया और फाउल कर दिया फाउल No God! No God! फर्स्ट राउंड फिनिश्ड रजत फर्स्ट मैं सेकंड विजय थर्ड एंड जैन जो लास्ट है अब एक और राउंड होने वाला है इंटरेस्टिंग जो लास्ट जो था सेट था स्ट्राइक मेरा रजत का